Welcome back to Revise and Resubmit, and welcome to another weekend book review. I'm Pavlov. And I'm Nikita. So what happens when a brewery is run not by, shareholders who are just chasing profits, but by a board made up entirely of university professors? Right, and that tension, that idea of science driving commerce. Well, it's really the whole philosophy behind one of the world's great business success stories. It seems so counterintuitive. It does, but it all came together on September 25th, 1876. That was the day the founder, J.C. Jacobson, decided to establish the Carlsberg Foundation. And he cemented this doctrine right there. First science, then beer. That history and how that unique model has survived for more than a century is the whole subject of the book, The Carlsberg Story. Founders, Foundations, and Fortunes. It's written by Professor Ditlev Tamm. And Tamm is an exceptional guide for this material. For you, especially if you're just starting your own research journey, you should really pay close attention to how he does it. His background is incredible. It is. He's a professor of history of law, but his work covers everything from, post-war trials to the business histories of Adidas, Danfoss, even Chinese spring rolls. That range is really the key lesson here, isn't it? To understand something complex, whether it's a huge company or a legal idea, you have to bring together law, culture, science, and history. Exactly. So what we're doing here is providing a guide to the book's really compelling narrative and its key lessons. And we really have to say this. Whether or not you subscribe to this channel, please just make time to read this book. It is so thoughtfully crafted. The link is waiting for you in the show notes. Okay, so let's begin where the story starts. We're going back to 1847 with the founder, J.C. Jacobson. He wasn't your typical businessman? Not at all. He was what you'd call a thinking brewer. He was deeply influenced by the Danish scientist H.C. Ørsted, and he genuinely believed that science and commerce must approach each other in absolute confidence. And he didn't just talk the talk, he really lived that belief. There's this fantastic story in the book about his trip to Munich in 1845. Yes. At the time, the Danish beer was, it was pretty mediocre, frankly. So he went straight to the source, to Germany, to find the best brewing techniques. And he didn't just, take notes, he took samples. He smuggled these essential bottom fermenting strains of yeast back home. In his hat case, right, that's the story. Allegedly in his hat case, yes. I mean, it's this incredibly risky act of innovation, but it gave him the biological foundation for what would become Carlsberg, which he founded in 1847. And he made sure the dedication was literally written into the company's DNA. His famous golden words from his 1882 will. They state that the company's constant purpose must be to develop manufacture to the greatest possible perfection without respect to immediate advantage. And that phrase, without respect to immediate advantage, that is everything. That is the core of the foundation model. How so? Well, Carlsberg was set up for perpetuity, for quality. Now, if you look at its main competitor back then, Tuborg, which was founded in 1875, Tuborg was a typical corporation. It was designed to make money for its shareholders, short-term profits. Right. Jacobson built Carlsberg specifically to survive, to maintain quality, and to protect it from all those normal pressures of the financial market. And his commitment, it went way beyond just his own brewery. He set up the Carlsberg Laboratory in 1875, even before the foundation itself was officially chartered. What was the lab's main rule? It was revolutionary generosity. I mean, the lab's main job was brewing research, sure, but the deal was at all important results. Like when Emil Christian Hansen isolated the pure yeast strain Saccharomyces carlsbergensis. Which was a massive breakthrough. A huge breakthrough. And the rule was it had to be made freely available to the public. So they gave away their most valuable intellectual property. They gave it away. And that pure yeast strain, it quickly raised the standard for all Danish beer. The book even mentions it directly helped competitors, like Heineken. That just set an incredible standard for civic duty. It did, and you see that same generosity in his cultural work. He famously rebuilt Frederiksborg Castle after it burned down in 1859. For him, business profits were a way to sort of pay the nation back for the political defeat of 1864. He tied the brewery's success directly to Danish identity. But that dedication to perfection, the one he enshrined in his will, it came at a really deep personal cost. Yeah. And that leads us into one of the most fraught family successions in business history. Oh, absolutely. The next big part of the book deals with the years leading up to the World Wars, and it's all dominated by the conflict between J.C. Jacobson and his only son, Carl. Now, Carl was no slouch either. He
He founded New Carlsberg, was a huge patron of the arts himself through the New Carlsberg Foundation. He had his own motto, Labramus Pro Patria, let us work for the fatherland. He was a very aggressive businessman, but the conflict with his father was profound. The book tells the story of how Carl found out about his father's final will. It wasn't in private, was it? Not at all. He learned that his father was giving Old Carlsberg entirely to the foundation, publicly, at a dinner party. Wow. Carl later wrote that the way he was told has made me sad indeed, offended me greatly. Just think about that moment of public betrayal. It's his father delivering a lifetime of mistrust in one final public act. Exactly. JC simply didn't trust his own son to maintain that standard of perfection without having a group of academics looking over his shoulder. And that tension within the family was sort of mirrored in the market. Carlsberg and Tuborg, even though they were so different, they tried to work together with the Tuborg Agreement of 1903. Right. They agreed to share their profits based on an equalization principle. But that only works for so long. It works until one brewery consistently starts making more money than the other. It was just a band-aid, really. Yeah. It couldn't last because their fundamental goals were just too different. One wanted perpetuity, the other wanted shareholder dividends. And the foundation's unique structure, it faced a huge stress test after the liberation in 1945. It did. The post-war chaos led to a lot of scrutiny, a lot of rumors about the CEO at the time, Frederick Sander. He was accused of having German sympathies. And the workers demanded a house cleaning. A complete house cleaning. Now, the foundation launched an investigation, and they found that Sanders' actions were legally sound. He hadn't actually done anything prosecutable. But that didn't matter to the workers. No. The crisis just got deeper. They kept demanding he be dismissed, threatening huge strikes that would have crippled the company. Wait, so the foundation, this body that's supposed to stand for academic reason and high ethics, Yeah. they fired a man who was technically innocent just to keep the business running. That's it. It seems like a total betrayal of the founder's vision. Yeah. What happened to the high ground? And this is exactly the kind of tension the book highlights, the kind you have to analyze as a researcher. How do you balance those nonprofit values against the raw necessities of the market? So they chose business. They chose the business. The foundation decided that the stability of the entire Carlsberg institution was more important than supporting one individual employee. Preserving the company came first, even if it meant sacrificing technical innocence. It's a very sobering lesson in corporate reality. Which sets the stage perfectly for the third big era in the book, 21st century globalization, and the high-stakes financial games run by the professors. That old concern, raised way back by early board members, could a group of academics actually run a massive company? It suddenly became a life or death question as the industry globalized. It truly did, because the foundation was handcuffed by its original charter, which required it to hold 51% of the share capital. Which sounds good for control, but bad for raising money. Exactly. In the 1990s, as all their competitors were merging and growing, this became a huge capital crisis. They couldn't raise the billions they needed to compete internationally. They were stuck. So around the year 2000, they needed a lifeline. This leads to the Orkla Gambit, right? They partnered with this Norwegian conglomerate, Orkla. Yes, to get access to new high-growth markets, especially Russia's joint venture, which was called BBH Baltic Beverages Holding. And the way that partnership ended in 2004 is one of the best business stories in the book. It really shows that this academic board could be ruthless. Absolutely ruthless. Carlsberg bought out Orkla's shares for a staggering 14.8 billion Danish kroner. And the book notes that the Norwegians felt like they'd been, and I'm quoting here, hoodwinked by the professor-run brewery. They did. The seemingly quiet academics had just pulled off an incredibly aggressive and effective business strategy. And that led directly to the ultimate test of their governance. The massive 2007 bid with Heineken to take over Scottish and Newcastle S&N. Which they had to do to get full control of that critical Russian asset, BBH. And the reaction from the outside world was not kind. The English press had a field day, openly mocking the idea, calling it a bid driven by a bunch of professors. The irony, of course, is that the professors pulled it off. Right. But they cut it terrifyingly close. Their timing was just unbelievably lucky. How so? The deal closed just a few months before the 2008 financial crisis, the moment Lehman Brothers collapsed. And Lehman Brothers had guaranteed the financing. It guaranteed the bridge financing. If that deal had been struck just 6 months later, it would have been dead in the water. It would have tanked completely. That near-miss moment seems to have solidified their modern approach.
It did. The foundation successfully changed its charter, getting rid of that restrictive 51% capital requirement. They knew they needed financial flexibility, but they also had to keep control. So what's the model now? Well, today, the foundation holds only 30.3% of the share capital, but, and this is the key, they secured controlling voting power, about 76%. So they gave up most of the money, but they kept the steering wheel. Permanently. And this ensures the headquarters stays in Denmark and that Jacobson's original values, guided by that academic board, are protected. And for you, if you're looking to start your own research, the real value of Tam's book is in his source-based methodology. It's just a masterclass in history writing. He relies so heavily on the Foundation's unique, meticulous archives. The level of detail is incredible. Rich correspondence, detailed minutes from every meeting, extensive notes on negotiations. And what that lets Tam do is go way beyond just the financial reports. He gets into the intense negotiations, the personal conflicts. The human element behind these huge corporate decisions. He connects the big business history to the personal, the academic, and even the political. It's really a fantastic template for how to connect what seem like totally different fields. And in the end, the history of Carlsberg really proves that foundations, whether they support art or science, can provide stability, national pride, and commercial success. Right. So in a global market where all the competitors are just focused on buy and build based on short-term numbers, this story asks you to think about something. Is the rigorous pursuit of perfection secured by a charter against the sale of controlling votes and driven by non-business academic governance, is that the single most effective defense against the global financial pressures that swallow up every other legacy company? That is certainly something to mull over the next time you open a bottle of beer. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগত। আপনারা শুনছেন আমাদের উইকেন্ড বুক রিভিউ পর্ব। আমি নিকিতা। আর আমি পাভলভ। 1845 সালের একটা সকালের কথা ভাবা যাক। একজন তরুণ ব্রিউয়ার, বেশ ক্লান্ত, ফিরছেন মিউনিক থেকে কোপেনহেগেনে। দীর্ঘ যাত্রা। হ্যাঁ। তার লাগেজে বিশেষ কিছু নেই, কিন্তু তার হ্যাট বা টুপির বাক্সের ভেতরে লুকিয়ে আছে একটা অমূল্য সম্পদ। দুটো পাত্রে করে আনা বিশেষ এক ধরনের ইস্ট। ঠিক। আর এই ইস্টটাই কিন্তু ডেনমার্কের বিয়ার তৈরির ইতিহাস, আর হয়তোবা ডেনমার্কের পুরো শিল্প ইতিহাসকেই চিরদিনের জন্য বদলে দেবে। আর এই অবিশ্বাস্য গল্পটা নিয়েই আজ আমাদের আলোচনা। হ্যাঁ, আর এই গল্পটার উৎস হল ডিটলেফ ট্যামের লেখা দ্য কার্লসবার্গ স্টোরি, ফাউন্ডার্স, ফাউন্ডেশনস অ্যান্ড ফরচুনস বইটা। ডিটলেফ ট্যাম কিন্তু শুধু একজন লেখক নন, উনি কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের ইতিহাসের অধ্যাপক আর রয়্যাল ড্যানিশ একাডেমি অফ সায়েন্স অ্যান্ড লেটার্সের সদস্য। একদম। তার লেখার পরিধি দেখলে অবাক হতে হয়। আইন, ইতিহাস, ব্যবসা, এমনকি চাইনিজ স্প্রিং রোল থেকে শুরু করে ব্যালে নাচ বা বিয়ের সবই আছে। এই বৈচিত্র্যটাই শায়দ তার লেখাকে একটা অন্য মাত্রা দিয়েছে। ঠিক। আর এই বইটা কিন্তু শুধু একটা কোম্পানির জীবনী বলা চলে না, মোটেই না। এটা তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু। আর্কাইভের গভীর গবেষণা, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মানুষের সাথে কথা বলা, সব মিলিয়ে তৈরি। আর যারা প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা জগতে নতুন, সবে কাজ শুরু করছেন, তাদের জন্য এই বইটা একটা দারুণ উদাহরণ হতে পারে। ঠিক। কিভাবে শুকনো তথ্য আর্কাইভের কাগজকে একটা জীবন্ত, আকর্ষণীয় গল্পে বদলে ফেলা যায়, সেটা এখানে খুব ভালোভাবে দেখা যায়। আজ আমরা চেষ্টা করব বইটার অধ্যায় ধরে ধরে এর মূল বিষয়গুলো তুলে ধরতে, শুধু কার্লসবার্গের গল্পই না, বরং কিভাবে বিজ্ঞান, ব্যবসা আর ধরুন পারিবারিক দ্বন্দ্ব, এই সব কিছু মিলে একটা বিশ্ববিখ্যাত ব্র্যান্ড তৈরি হলো, সেটাও বোঝার চেষ্টা করব। আর আমাদের এই আলোচনা শোনার পর শ্রোতারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন বা নাই করুন, আমরা আন্তরিকভাবে অনুরোধ করব ডিটলেফ ট্যামের এই অসাধারণ বইটি পড়ার জন্য। লিঙ্ক শো নোটসে দেওয়া থাকবে। তো চলুন শুরু করা যাক। আমেরিকান মিউজিশিয়ান ফ্র্যাঙ্ক জাপ্পার একটা বেশ মজার উক্তি আছে। কি সেটা? উনি বলেছিলেন, একটা বিয়ার আর একটা এয়ারলাইন ছাড়া আপনি সত্যিকারের দেশ হতে পারবেন না। বেশ মজার তো। আর কার্লসবার্গের গল্পটা তো ডেনমার্কের জাতীয় পরিচয়ের সঙ্গে একদম জড়িয়ে আছে। ঠিক তাই। বইয়ের শুরুতেই লেখক এই বিষয়টা খুব সুন্দরভাবে স্পষ্ট করেছেন। কার্লসবার্গ শুধু একটা ব্রুয়ারি ছিল না, এটা ছিল ডেনমার্কের শিল্পায়নের প্রতীক।
আর এর সাফল্যের পেছনে ছিল এক অদ্ভুত মালিকানা কাঠামো। হ্যাঁ, বিজ্ঞানীদের দ্বারা পরিচালিত একটা ফাউন্ডেশন, ভাবা যায়। প্রতিষ্ঠাতার মানে জেসি জ্যাকবসনের দর্শনটা ছিল সত্যিই অন্যরকম। তার কাছে প্রফিট বা লাভ করাটা কিন্তু মূল লক্ষ্য ছিল না। ছিল একটা উপায় মাত্র। ঠিক, একটা উপায়। আসল লক্ষ্য ছিল কোয়ালিটি, মানে গুণমানের চরম শিখরে পৌঁছানো আর সমাজের ভালো করা। আজকের কর্পোরেট দুনিয়ার থেকে তো একেবারে উল্টো ভাবনা। আর এখানেই কার্লসবার্গের সাথে তার প্রধান প্রতিযোগী টিউবার্গের পার্থক্যটা তৈরি হয়েছিল, তাই না? একদম। টিউবার্গ ছিল একটা টিপিক্যাল কর্পোরেশন। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল শেয়ার হোল্ডারদের জন্য সর্বোচ্চ মুনাফা নিশ্চিত করা। একদিকে আদর্শ আর অন্যদিকে মুনাফা। হ্যাঁ, এই দুই ভিন্ন দর্শন তাদের যাত্রাপথকে সম্পূর্ণ ভিন্ন দিকে চালিত করেছে, যা আমরা পরে দেখব। বেশ আকর্ষণীয় একটা প্রেক্ষাপট। চলুন তাহলে গল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে যাওয়া যাক, সেই চিন্তাশীল ব্রুয়ার বা থিঙ্কিং ব্রুয়ারের কাছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে লেখক জেসি জ্যাকবসনের চরিত্রটাকে দারুণভাবে তুলে ধরেছেন। 19 শতকে ডেনমার্কে বিয়ারের মান নাকি খুব একটা ভালো ছিল না। না, খুবই খারাপ ছিল। আর জেসি জ্যাকবসন সেই সময় দাঁড়িয়ে বুঝতে পেরেছিলেন যে এই শিল্পে বিপ্লব আনতে পারে একমাত্র বিজ্ঞান, বিশেষ করে রসায়ন। তিনি তো বিজ্ঞানী হান্স ক্রিশ্চিয়ান ওরস্টেডের দ্বারা খুব প্রভাবিত ছিলেন। ভীষণভাবে। ওরস্টেড বিশ্বাস করতেন বিজ্ঞানের আসল কাজ হল প্রকৃতির রহস্য উন্মোচন করে সমাজের উন্নতি করা। জ্যাকবসন সেই দর্শনটাকে বিয়ার তৈরিতে কাজে লাগান। আর সেখান থেকেই কি মিউনিক থেকে সেই বিখ্যাত টুপি বাক্সে করে ইস্ট নিয়ে আসার গল্পটা আসে? ঠিক তাই। গল্পটা তার উদ্ভাবনী মানসিকতার সেরা উদাহরণ। তিনি জানতেন ভালো মানের বিয়ার বানাতে গেলে ভালো মানের ইস্ট প্রয়োজন, যা ডেনমার্কে পাওয়া যেত না। হ্যাঁ, তাই তিনি নিজেই মিউনিক থেকে সেই ইস্ট নিয়ে আসেন। আর যাত্রাপথে ইস্টকে ঠান্ডা রাখার জন্য তিনি অনবরত পাত্রের উপর জল ঢালতেন। এই একটা ছোট ঘটনাই বুঝিয়ে দেয় নিখুঁত মানের জন্য তিনি কতটা মরিয়া ছিলেন। একদম। জ্যাকবসনের চরিত্রটাও বেশ জটিল মনে হচ্ছে। বইতে বলা হয়েছে তিনি একজন জাতীয়তাবাদী, শিল্পবিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক, আবার কিছুটা প্যাটার্নালিস্টিক বা পিতৃসুলভ শাসক ছিলেন। হ্যাঁ, তার হাউস গডস বা আদর্শ ব্যক্তিদের তালিকাটাও বেশ মজার। কারা ছিলেন সেই তালিকায়? বিজ্ঞানী ওরস্টেড, বিখ্যাত ভাস্কর থোরভালসেন, এমনকি প্রাচীন গ্রিসের হোমার বা পেরিক্লিসের মতো ব্যক্তিত্বরা। এটা তার মানসিকতার একটা পরিষ্কার ছবি তুলে ধরে। তিনি শুধু ব্যবসায়ী ছিলেন না। ঠিক, তার একটা গভীর সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক দিক ছিল। কিন্তু তার জীবনের সবচেয়ে বড় নাটকীয় অধ্যায় জুড়ে ছিল তার একমাত্র ছেলে কার্লের সাথে তার জটিল সম্পর্ক। এই বাবা ছেলের দ্বন্দ্বের কারণটা কি ছিল? এটা কি শুধু ব্যক্তিগত, নাকি ব্যবসার দর্শন নিয়েও মতপার্থক্য ছিল? দুটোই। জেসি ছিলেন স্বনির্মিত একজন মানুষ, শূন্য থেকে সব তৈরি করেছেন। আর তার ছেলে কার্ল বড় হয়েছেন একজন ধনী বাবার ছত্রছায়ায়। একদম। জেসি ভালোবাসতেন ক্লাসিকাম আর্ট আর কার্ল ভালোবাসতেন আধুনিক ফরাসি শিল্প। জেসি বিশ্বাস করতেন বিজ্ঞানের কঠোর শৃঙ্খলায়, আর কার্ল ছিলেন অনেক বেশি আবেগপ্রবণ, উচ্চাভিলাষী। এই সংঘাত এতটাই তীব্র হয়েছিল যে জেসি তার নিজের ব্যবসার ভার ছেলের হাতে তুলে দেওয়ার ভরসাই পাননি। তার মানে কার্লসবার্গ ফাউন্ডেশন তৈরির পেছনে এই পারিবারিক দ্বন্দ্বেরও একটা বড় ভূমিকা ছিল। এটা তো অবিশ্বাস্য। একদম। কার্লসবার্গ ফাউন্ডেশন আর তার ঠিক আগে তৈরি কার্লসবার্গ ল্যাবরেটরি, এই দুটো প্রতিষ্ঠান জ্যাকোবেনসনের দূরদৃষ্টির পাশাপাশি তার ব্যক্তিগত টানাপোড়েনেরও প্রতীক। তিনি চেয়েছিলেন তার মৃত্যুর পরেও যেন তার আদর্শগুলো বেঁচে থাকে। হ্যাঁ, আর কোম্পানি যেন ভুল পথে চালিত না হয়। তাই তিনি পুরো কোম্পানির মালিকানা এই ফাউন্ডেশনের হাতে তুলে দেন, যার পরিচালন বোর্ডে থাকবেন রয়্যাল ড্যানিশ একাডেমি অফ সায়েন্স অ্যান্ড লেটার্সের 5 জন বিজ্ঞানী। ভাবুন একবার, একটা বিয়ার কোম্পানি চালাবেন বিজ্ঞানীরা। আর এই ল্যাবরেটরির উদ্দেশ্য কি ছিল? এর মূল উদ্দেশ্য ছিল বিয়ার তৈরির প্রক্রিয়া নিয়ে সায়েন্টিফিক রিসার্চ করা এবং সেই গবেষণার ফল সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া। সকলের জন্য? হ্যাঁ, আর এখানেই এমএল ক্রিশ্চিয়ান হ্যানসেনের বিশুদ্ধ ইস্ট আবিষ্কারের সেই যুগান্তকারী গল্পটা আসে, যা পুরো বিয়ার শিল্পকে চিরদিনের জন্য বদলে দিয়েছিল। 1 মিনিট, এখানেই আমার একটা প্রশ্ন আছে। বইতে বলা হয়েছে কার্লসবার্গ এই বিশুদ্ধ ইস্টের আবিষ্কার, যা ছিল তাদের সবচেয়ে বড় ব্যবসায়িক অস্ত্র, সেটার পেটেন্ট করেনি। হ্যাঁ, তারা হাইনেকেনের মতো প্রতিযোগীদের সাথেও এটা বিনামূল্যে শেয়ার করেছিল। এটা তো আজকের ব্যবসায়িক নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত। এর পেছনে দর্শনটা কি ছিল? আপনার প্রশ্নটাই এই গল্পের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরে।
হ্যাঁ, এটা আজকের ব্যবসায়িক যুক্তিতে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, কিন্তু জেসি জ্যাকবসন ওরস্টেডের দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি মনে করতেন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার মানবজাতির সম্পদ, কোনো একক কোম্পানির ব্যক্তিগত সম্পত্তি নন। দারুণ একটা ভাবনা। তার ওয়েলে লেখা সেই বিখ্যাত সোনালী শব্দগুলি আজও কার্লসবার্গের মূলমন্ত্র। কি লেখা ছিল সেখানে? তাৎক্ষণিক লাভের কথা না ভেবে ব্রুয়ারির কাজ হবে উৎপাদনকে সম্ভাব্য সর্বাধিক নিখুঁত স্তরে নিয়ে যাওয়া, যাতে এটি অন্য ব্রুয়ারিদের জন্য একটা আদর্শ মডেল হিসেবে কাজ করে। অসাধারণ। তিনি শুধু নিজের কোম্পানি নয়, পুরো ইন্ডাস্ট্রির গুণমান বাড়াতে চাইছিলেন। ঠিক তাই। তো একদিকে জেসি জ্যাকবসন বিজ্ঞান আর আদর্শ দিয়ে কার্লসবার্গকে গড়ে তুলছেন, আর অন্যদিকে শহরের অন্য প্রান্তে তাদের সবচেয়ে বড় প্রতিযোগী টিউবর্গ সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে হাঁটছিল। এই দুই শক্তির লড়াইটা কেমন ছিল? তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে লেখক এই লড়াইয়ের গল্পটাই বলেছেন। হফ নাকি টিউবর্গ, এই প্রশ্নটা ডেনমার্কের পাভে বহু দশক ধরে একটা পরিচিত স্লোগান ছিল। প্রতিযোগিতা ছিল তীব্র। হ্যাঁ, কিন্তু 1903 সালে তারা একটা অদ্ভুত চুক্তি করে, যেখানে লাভ ভাগাভাগি করার কথা বলা হয়। মানে এক ধরনের নিয়ন্ত্রিত প্রতিযোগিতা। একদম। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে কার্লসবার্গের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আর কোয়ালিটির ওপর ফোকাস তাদের অনেক এগলে দেয়। আর শেষ পর্যন্ত 1970 সালে দুটি সংস্থা একীভূত হয়। কিন্তু দুটি ভিন্ন সংস্কৃতির কোম্পানি এক হলে তো সমস্যা হওয়ারই কথা। ঠিক তাই। আর লেখক এখানে একটা দারুণ তুলনা করেছেন অসিজ অ্যান্ড ওয়েসিজের সাথে। মানে পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানির একীকরণের মতো। হ্যাঁ, ঠিক যেমন দুই জার্মানির মানুষের মধ্যে একটা সাংস্কৃতিক আর মানসিক বিভেদ তৈরি হয়েছিল, তেমনি কার্লসবার্গ আর টিউবর্গের কর্মীদের মধ্যে একটা আমরা বনাম ওরা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। কার্লসবার্গের কর্মীরা নিজেদের একটু অভিজাত ভাবত বোধহয়। হ্যাঁ, নিজেদের জ্ঞানী অভিজাত মনে করত। আর টিউবর্গের কর্মীরা ছিল অনেক বেশি বাণিজ্যিক এবং মাটির কাছাকাছি। এই সাংস্কৃতিক সংঘাত মেটাতে অনেক বছর সময় লেগেছিল। বইটি যে বিতর্কিত বিষয় এড়িয়ে যায় না তারও উল্লেখ আছে, যেমন স্যান্ডের কেস। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ভালো ইতিহাস শুধু সাফল্যের কথাই বলে না, ব্যর্থতা আর বিতর্কের কথাও তুলে ধরে। একজন নতুন গবেষকের জন্য এটা জানা কেন জরুরি? কারণ এটা শেখায় যে কোনো কিছু ধামাচাপা দেওয়া সৎ গবেষণার লক্ষণ নয়। স্যান্ডের কেস ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের একটা ঘটনা, যেখানে শ্রমিক ইউনিয়নের প্রচণ্ড চাপে কোম্পানির সিইওকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল। ট্যাম এ ঘটনাটি নির্মোহভাবে বর্ণনা করেছেন, যা দেখায় যে একটা প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস লেখার সময় সব দিক তুলে ধরা কতটা জরুরি। বেশ, তাহলে আমরা দেখলাম কার্লসবার্গ ডেনমার্কের বাজারে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করল, এমনকি প্রতিযোগী টিউবর্গকেও কিনে নিল। কিন্তু 21 শতকের শুরুতে খেলাটা তো আর স্থানীয় রইল না। ঠিক, বিষম চলে এলো, আর একটা আঞ্চলিক ব্র্যান্ডের পক্ষে এই নতুন পৃথিবীতে টিকে থাকাটা কঠিন হয়ে পড়ছিল। এখানেই গল্পের মোড় ঘুরে যায়। হ্যাঁ, পঞ্চম অধ্যায়ে লেখক এই পর্বটিকে একটি নরওয়েজিয়ান লোককথার সাথে তুলনা করেছেন, আশল্যাড এবং নরওয়েজিয়ান ট্রোল। অ্যাশল্যাড আর ট্রোল, দারুণ তুলনা তো। এখানে অ্যাশল্যাড বা আন্ডারডগ হলো কার্লসবার্গ, আর ট্রোল হলো নরওয়ের বিশাল শিল্প সংস্থা অর্কলা। কিন্তু এই লোককথার আড়ালে আসল ঘটনাটা কি ছিল? ঘটনাটা হলো কার্লসবার্গ বিশ্ববাজারে ঢুকতে চেয়েছিল, বিশেষ করে লাভজনক রাশিয়ান বাজারে, কিন্তু একা পেরে উঠছিল না। তাই তারা অর্কলার সাথে জোট বেঁধে বাল্টিক বেভারেজ হোল্ডিং বা BBH নামে একটি যৌথ উদ্যোগ তৈরি করে। কিন্তু কার্লসবার্গের আসল উদ্দেশ্য ছিল আরও বড়। কি রকম? তারা সুযোগ বুঝে অর্কলাকেই কিনে নেওয়ার একটি জটিল পরিকল্পনা করে এবং সফলভাবে তা কার্যকর করে। আর অর্কলার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ মানে BBH এর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নিয়ে নেয়। একদম, একেবারে সিনেমার মতো একটা চাল। নরওয়েজিয়ান লোককথার আন্ডারডগের মতো এসে কার্লসবার্গ দৈত্যটাকে হারিয়ে দিল। এরপর আসে স্কটিশ অ্যান্ড নিউক্যাসল বা SNN এর অধিগ্রহণের পালা। সেখানে নাকি একটা হস্টাইল টেক ওভার হয়েছিল। হ্যাঁ, মানে SNN কোম্পানিটা বিক্রি হতে রাজি ছিল না। ও তখন কার্লসবার্গ তাদের আর এক প্রতিযোগী হাইনেকেনের সাথে জোট বাঁধে এবং SNN এর শেয়ার হোল্ডারদের কাছে সরাসরি প্রস্তাব দিয়ে কোম্পানির বোর্ডের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে পুরো কোম্পানিটি কিনে নেয়। তারপর তারা নিজেদের মধ্যে সম্পদ ভাগাভাগি করে নেয়, যার ফলে কার্লসবার্গ রাশিয়ার বাজারে একছত্র আধিপত্য পেয়ে যায়। নারায়ণ, এটা শুনে তো বেশ নির্মম লাগছে। একটা ফাউন্ডেশন যার বোর্ডে সব বিজ্ঞানীরা বসেন, তারা কিভাবে এত আগ্রাসী একটা ব্যবসায়িক পদক্ষেপ নিল?
এটা কি তাদের মূল দর্শনের পরিপন্থী নয়? চমৎকার প্রশ্ন। এটাই এই পর্বের মূল দ্বন্দ্ব। টিকে থাকার জন্য কার্লসবার্গকে তার প্রতিষ্ঠাতার আদর্শ এবং একবিংশ শতাব্দীর নির্মম ব্যবসায়িক বাস্তবতার মধ্যে একটা ভারসাম্য খুঁজে বের করতে হয়েছিল। আর এই বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারণ সম্ভব করার জন্য কার্লসবার্গ ফাউন্ডেশনের মূল সনদেও পরিবর্তন আনতে হয়েছিল। হ্যাঁ, বেশ কয়েকবার। কিরকম পরিবর্তন? আগেকার নিয়ম ছিল ফাউন্ডেশনকে কোম্পানির মূলধনের 51% মালিকানা ধরে রাখতেই হবে। কিন্তু এত বড় বড় অধিগ্রহণের জন্য যে বিপুল অর্থ দরকার তা এই শর্ত মেনে সম্ভব ছিল না। তাই আইন পরিবর্তন করে ঠিক করা হয় যে মূলধনের 51% না হলেও চলবে, শুধু ভোটের মেজরিটি থাকলেই হবে। তার মানে ঐতিহাসিক আদর্শকে বর্তমানের বাস্তবতার সাথে মানিয়ে নেওয়া হলো। একদম। এটা ছাড়া বিশ্বায়নের যুগে কার্লসবার্গে টিকে থাকাই হয়তো সম্ভব হতো না। তাহলে আমরা দেখলাম একজন চিন্তাশীল ব্রুয়ারের হাত ধরে শুরু হওয়া একটা স্থানীয় উদ্যোগ কিভাবে নানা ঘাত প্রতিঘাত, পারিবারিক দ্বন্দ্ব, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আর আগ্রাসী ব্যবসায়িক কৌশলের মধ্যে দিয়ে একটা বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হলো। আর এই যাত্রাপথে বারবার পরীক্ষিত হয়েছে বাণিজ্যিক লক্ষ্য এবং ফাউন্ডেশনের বৈজ্ঞানিক এবং সাংস্কৃতিক আদর্শের মধ্যকার ভারসাম্য। এই বইটি আমাদের এটাই দেখায় যে একটি সফল প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস কখনো সরল রৈখিক হয় না। এর ভেতরে থাকে নানা উপাদানের জটিল মিশ্রণ। ডেটলেফ ট্যাম এই সবগুলোকে খুব সুন্দরভাবে একসুতোয় গেঁথেছেন। আমরা আবারও আমাদের শ্রোতাদের অনুরোধ করছি এই অসাধারণ বইটি পড়ার জন্য। এটা শুধু একটা কোম্পানির ইতিহাস নয়, এটা আধুনিক ডেনমার্কের এক টুকরো জীবন্ত ইতিহাস আর প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার এক দারুণ নিদর্শনও বটে। একদম। সবশেষে একটা প্রশ্ন রেখে যেতে চাই, কি বলেন? নিশ্চয়ই। বইটি তো দেখালো কিভাবে বিজ্ঞানীদের দ্বারা পরিচালিত একটি ফাউন্ডেশন সফলভাবে একটি বিশ্বব্যাপী কর্পোরেশনকে নেতৃত্ব দিয়েছে। হ্যাঁ, এমন এক যুগে যেখানে স্বল্পমেয়াদী লাভ আর 3 মাসের পারফরমেন্সই সবকিছুর চালিকা শক্তি। ঠিক। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কার্লসবার্গের এই দীর্ঘমেয়াদী মূল্যবোধ চালিত মালিকানার মডেলটা থেকে অন্য শিল্পগুলি কি কিছু শিখতে পারে? এই অধ্যাপকদের শাসন বা রুল বাই প্রফেসরস কি আজকের কর্পোরেট জগতের জন্য আসলেই একটা বিকল্প পথ হতে পারে? ভাবার মতো একটা বিষয়, তাই না? नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। एक संगीतकार थे, फ्रैंक ज़ैप्पा। उन्होंने एक बार कहा था, आप तब तक एक असली देश नहीं हो सकते जब तक आपके पास अपनी एक बियर और एक एयरलाइन ना हो। अगर आपके पास कोई फुटबॉल टीम या कुछ परमाणु हथियार हैं तो और भी अच्छा है, लेकिन कम से कम आपके पास एक बियर तो होनी चाहिए। और ये बात सिर्फ एक मजाक नहीं है ना। बियर अक्सर किसी देश की पहचान, उसकी औद्योगिक तरक्की और उसकी संस्कृति का हिस्सा बन जाती है। बिल्कुल। और आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। आज की हमारी पूरी चर्चा डिटलेव टाम की लिखी किताब द कार्लसबर्ग स्टोरी, फाउंडर्स, फाउंडेशंस एंड फॉर्च्यून्स पर आधारित है। और डिटलेव टाम कोई आम लेखक नहीं है, वो कोपेनहेगन विश्वविद्यालय में कानून के इतिहास के प्रोफेसर हैं। हाँ, और उन्होंने कानून से लेकर इतिहास, व्यापार, मैंने पढ़ा कि उन्होंने चीनी स्प्रिंग रोल्स और बैले जैसे विषयों पर भी लिखा। बिल्कुल। तो जाहिर है कि ये किताब बहुत गहरी और दिलचस्प होगी, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो एकेडमिक रिसर्च की दुनिया में अपना पहला कदम रख रहे हैं। अच्छा, वो कैसे? ये किताब एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे आर्काइव्स, पुरानी चिट्ठियों, मीटिंग के मिनट्स, इन सब के जरिए कहानी बुनी जाती है। हम तो यही कहेंगे कि जो भी ये सुन रहे हैं, इस किताब को जरूर पढ़ें। लिंक शो नोट्स में है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से बात करते हैं। किताब साफ करती है कि ये कहानी सिर्फ बियर की नहीं है। नहीं, ये कहानी है उस कार्लसबर्ग फाउंडेशन की जिसे वैज्ञानिकों की एक टीम चलाती थी और फिर भी उसने एक बहुत बड़े बिजनेस को संभाला। तो कहानी के केंद्र में है संस्थापक जेसी जैकबसन। किताब में उन्हें सोचने वाला, शराब बनाने वाला यानी थिंकिंग ब्रूअर कहा गया है। ये कोई आम कारोबारी नहीं थे ना? बिल्कुल नहीं। उन पर वैज्ञानिक H.C. ऑर्स्टेड का गहरा प्रभाव था और वो मानते थे कि विज्ञान को समाज के लिए फायदेमंद होना चाहिए। मतलब पैसा कमाना असल मकसद नहीं था? नहीं, पैसा तो बस एक साधन था। उनका जुनून था परफेक्शन, बस दुनिया की सबसे बेहतरीन बियर बनाना। और इसी जुनून का एक किस्सा तो किसी जासूसी फिल्म जैसा लगता है। हाँ, हेड बॉक्स वाला।
हाँ, अपने हैट बॉक्स में दुनिया बदलने वाला खमीर छिपा कर लाना। हाँ, 1845 में वो म्यूनिक से एक खास तरह का यीस्ट अपने हैट बॉक्स में छिपाकर डेनमार्क लाए और कहते हैं कि सफर के दौरान जब भी गाड़ी रुकती थी वो हैट बॉक्स को नीचे उतारकर उस पर ठंडा पानी डालते थे ताकि यीस्ट जिंदा रहे। ये उनके जुनून की इंतहा थी और इसी यीस्ट ने कार्लसबर्ग का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन कहानी में एक पारिवारिक ड्रामा भी है। जेसी जैकबसन और उनके बेटे कार्ल के बीच का रिश्ता कुछ ठीक नहीं था। रिश्ते में बहुत तनाव था। जेसी एक पूर्णतावादी मतलब एक परफेक्शनिस्ट और बेहद अनुशासित पिता थे। वो चाहते थे कि उनका बेटा दुनिया का सबसे अच्छा ब्रूअर बने, लेकिन उनके तरीके इतने सख्त कि उन्होंने अपनी पूरी विरासत, अपनी पूरी कंपनी अपने बेटे को देने के बजाय एक फाउंडेशन को दे दी। हाँ, ये एक अभूतपूर्व कदम था। ये तो बहुत कठोर फैसला लगता है। कठोर तो था। जेसी को लगता था कि उनका बेटा कार्ल उनकी परफेक्शन की सोच को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। उनके लिए बियर की क्वालिटी शायद परिवार से भी बढ़कर थी। तो उन्होंने 1876 में कार्लसबर्ग फाउंडेशन की स्थापना की और अपनी वसीयत में अपनी ब्रूअरी उसी फाउंडेशन को दे दी। उनका मानना था कि अगर कंपनी का मुनाफा विज्ञान और कला को बढ़ावा देने में लगेगा तो बियर की क्वालिटी हमेशा बनी रहेगी। और विज्ञान की बात करें तो कार्लसबर्ग लेबोरेटरी का जिक्र करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। लुई पास्चर से प्रेरित होकर जैकबसन ने ये लैब स्थापित की और यहीं पर 1883 में एक क्रांतिकारी खोज हुई। शुद्ध यीस्ट की? हाँ, शुद्ध यीस्ट, जिसे बाद में सैक्रोमाइसिस कार्लसबर्गेंसिस कहा गया। इस एक खोज ने दुनिया भर में बियर बनाने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। एक मिनट, तो ये थी उनकी सीक्रेट रेसिपी, उनका सीक्रेट सॉस, और उन्होंने इसका क्या किया? यही वो बात है जो जैकबसन को सबसे अलग बनाती है। उन्होंने ये खोज किसी से छुपाई नहीं। क्या मतलब? उन्होंने इसे दुनिया भर के ब्रूअर्स के साथ साझा किया। इसमें उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी जैसे हेनिकन वो भी शामिल थे। मतलब उन्होंने इसे अपने सबसे बड़े दुश्मनों को मुफ्त में दे दिया। कोई ऐसा क्यों करेगा? आज के बिजनेस के हिसाब से तो ये पागलपन लगता है। और यही जैकबसन की सोच थी। एक तरह से ये ओपन सोर्स का सिद्धांत था जो उन्होंने सिलिकॉन वैली से 100 साल पहले ही अपना लिया था। उनका मानना था कि एक बेहतर इंडस्ट्री में हर कोई जीतता है। कमाल है। तो एक तरफ जैकबसन थे जो विज्ञान और आदर्शों की बात कर रहे थे, लेकिन बाजार तो सिर्फ आदर्शों से नहीं चलता। उनका कोई बड़ा मुकाबला करने वाला भी तो होगा। बिल्कुल, और वो थी टूबर्ग। टूबर्ग कार्लसबर्ग की पूरी तरह से उलट थी। कोई आदर्श नहीं, कोई फाउंडेशन नहीं, सिर्फ एक लक्ष्य, शेयरधारकों के लिए पैसा कमाना। मतलब तेल और पानी। हाँ। तो इन दोनों का रिश्ता कैसा रहा? जाहिर है शुरुआत में बहुत कड़ा मुकाबला था, लेकिन फिर दोनों को समझ आया कि लड़ने से दोनों का नुकसान हो रहा है। तो 1903 में उन्होंने एक समझौता किया। समझौता? कैसा समझौता? मुनाफे को बांटने का, ताकि बाजार में शांति बनी रहे। और आपको पता है ये समझौता कब तक चला? कब तक? लगभग 70 सालों तक। 70 साल? ये तो बहुत लंबा समय है। लेकिन इस दौरान एक बहुत मुश्किल दौर भी आया होगा, जैसे जब डेनमार्क पर नाजी जर्मनी का कब्जा हो गया। हाँ, और किताब में इसका भी जिक्र है। उस दौर में एक घटना हुई जिसे सैंडर केस कहा जाता है। कंपनी के सीईओ फ्रेडरिक सैंडर पर जर्मन समर्थक होने का आरोप लगा। अच्छा। हालांकि जांच में ऐसा कुछ साबित नहीं हुआ, लेकिन मजदूरों का दबाव इतना ज्यादा था कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। ये दिखाता है कि एक कंपनी को राजनीतिक और सामाजिक दबावों से भी जूझना पड़ता है। मतलब सिर्फ व्यापार करना काफी नहीं था, आपको अपनी राष्ट्रीय पहचान और वफादारी भी साबित करनी पड़ती थी। बिल्कुल। तो ये जो 70 साल का समझौता था, ये सुनने में तो बहुत स्थिर लगता है, पर क्या इसमें भी दरारें आने लगी थी? बिल्कुल। 1950 के दशक के बाद बाजार बदलने लगा और ये समझौता अब बोझ लगने लगा था, खासकर कार्लसबर्ग के लिए। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा सफल हो रही थी और उसे अपना ज्यादा मुनाफा समझौते के तहत टूबर्ग के साथ बांटना पड़ रहा था। इस दौर में एक बड़ा नाम आता है, A.W. नील्सन, जिन्हें किताब में तानाशाह कहा गया है। ये तो बहुत सख्त उपाधि है। वो थे भी वैसे। वो एक डेयरीमैन के तौर पर शुरू हुए थे और टॉप तक पहुंचे थे। बेहद सख्त और नतीजे देने वाले इंसान। वो जानते थे कि अगर कार्लसबर्ग को आगे बढ़ना है तो टूबर्ग के साथ रिश्ते को बदलना होगा। और उन्होंने ही 1970 में दोनों कंपनियों के विलय का रास्ता साफ किया। हाँ। तो आखिरकार दोनों पुराने दुश्मन एक हो गए। सब कुछ ठीक हो गया होगा फिर? वो नहीं। यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। विलय के बाद एक ठहराव का दौर आया। ठहराव? क्यों?
क्योंकि कंपनी के अंदर ही एक लड़ाई शुरू हो गई थी फाउंडेशन के प्रोफेसर्स और ब्रूअरी के प्रोफेशनल मैनेजमेंट के बीच। एक मिनट इसे ठीक से समझते हैं, मतलब जिन प्रोफेसरों को कंपनी की आत्मा बचाने के लिए लाया गया था, अब वही कंपनी की तरक्की के रास्ते में आ रहे थे। बिल्कुल। प्रोफेसरों का झुकाव अकादमिक और आदर्शवादी फैसलों की ओर था। वो जेसी जैकबसन की विरासत को बचाना चाहते थे, जबकि प्रोफेशनल मैनेजमेंट बाजार की हकीकत देख रहा था। इसी खींचतान की वजह से कार्लसबर्ग ने अंतरराष्ट्रीय विस्तार के कई बड़े मौके गवा दिए। वो एक तरह से अपने ही बनाए नियमों के जाल में फंस गए थे। तो ये आदर्शवाद बनाम व्यावहारिकता की लड़ाई थी। ये कब बदला? कार्लसबर्ग एक बड़ी डेनिश कंपनी से एक ग्लोबल बियर जायंट कैसे बनी? ये बदलाव आया 21st सेंचुरी की शुरुआत में। मैनेजमेंट समझ चुका था कि या तो आप शिकारी बनेंगे या शिकार हो जाएंगे। अब मकसद सिर्फ डेनमार्क में नंबर 1 बने रहना नहीं था, बल्कि दुनिया के टॉप 5 में शामिल होना था। हाँ, लेकिन उनके रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट थी। खुद उनका फाउंडेशन? हाँ, फाउंडेशन का चार्टर, जिसके मुताबिक फाउंडेशन को कंपनी में कम से कम 51% हिस्सेदारी रखनी थी। अच्छा, तो इसे समझने की कोशिश करते हैं। 51% हिस्सेदारी रखने का मतलब था कि वो नए शेयर जारी करके बाजार से पैसा नहीं उठा सकते थे। बिल्कुल सही। क्योंकि ऐसा करने से उनकी हिस्सेदारी 51% से कम हो जाती। सही पकड़ा। वो अपनी ही विरासत के कैदी बन गए थे। कंपनी को बढ़ने के लिए पैसा चाहिए था और पैसा जुटाने का मतलब था हिस्सेदारी कम करना, जो कि नामुमकिन था। तो उन्होंने क्या किया? आखिरकार उन्हें डेनिश सरकार के साथ गुप्त रूप से बातचीत करनी पड़ी ताकि इस चार्टर में बदलाव किया जा सके। और जैसे ही ये रुकावट हटी, कंपनी का पूरा किरदार ही बदल गया। ये जो ओर्कला और एसएनएन वाले दाम हैं, ये उस पुरानी आदर्शवादी कार्लसबर्ग से बहुत अलग लगते हैं। और यही 21वीं सदी का बड़ा बदलाव था। किताब नॉर्वे की कंपनी ओर्कला के साथ हुए सौदे को एक लोक कथा से जोड़ती है। एशलैंड एंड द नॉर्वेजियन ट्रोल। हाँ, कार्लसबर्ग ने बहुत चतुराई से ओर्कला के साथ मिलकर एक नई कंपनी बनाई। इससे उन्हें पूर्वी यूरोप और रूस के उन बाजारों तक पहुंच मिली जो ओर्कला के पास थे। और फिर कुछ साल बाद जब साझेदारी में मतभेद बढ़े तो कार्लसबर्ग ने ओर्कला को ज्यादा कीमत देकर खरीद लिया और उसके सबसे कीमती एसेट्स, खासकर रूस का विशाल बाजार, अपने पास रख लिया। वाह, ये तो बहुत ही चालाकी भरा कॉर्पोरेट दांव था। बिल्कुल। इसने दुनिया को बता दिया कि कार्लसबर्ग अब खेलने के लिए तैयार है। और इसके बाद उन्होंने स्कॉटिश एंड न्यूकासल एसएनएन के साथ जो किया, वो तो और भी बड़ा दांव था। वो एक बहुत बड़ा और जोखिम भरा सौदा था जो उन्होंने अपने पुराने प्रतिद्वंदी हेनिकेन के साथ मिलकर किया। जब एसएनएन ने साथ आने से मना कर दिया तो कार्लसबर्ग और हेनिकेन ने मिलकर उसे खरीदने की एक जबरदस्ती वाली बोली लगा दी, जिसे हॉस्टाइल टेक ओवर कहते हैं। मतलब एसएनएन बेचना नहीं चाहती थी, पर इन्होंने कहा हम तो खरीद कर रहेंगे। हाँ, और तब अंग्रेजी प्रेस ने मजाक उड़ाया था कि ये कुछ प्रोफेसरों द्वारा चलाया जा रहा सौदा है, लेकिन ये सफल रहा। और इस एक सौदे ने कार्लसबर्ग को रातों रात दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ब्रोरी बना दिया। प्रोफेसरों ने वॉल स्ट्रीट को दिखा दिया कि वो भी खेल खेलना जानते हैं। तो कार्लसबर्ग की कहानी सिर्फ एक बियर की बोतल पर लिखे नाम की कहानी नहीं है। ये तो आदर्शवाद और व्यावहारिकता के बीच एक 150 साल लंबी जद्दोजहद की कहानी है। ये दिखाती है कि कैसे एक संस्थापक की सोच को जिंदा रखने के लिए कभी कभी उसे बदलना भी पड़ता है। बिल्कुल। ये किताब इस बात का प्रमाण है कि एक बिजनेस की कहानी भी कितनी मानवीय, जटिल और दिलचस्प हो सकती है। ये सिर्फ मुनाफे के आंकड़ों की कहानी नहीं, बल्कि लोगों, उनके रिश्तों और उनके फैसलों की कहानी है। हम आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सवाल ये है कि आज के इस वैश्विक बाजार में जहां बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों को लगातार खरीद रही हैं, क्या कोई बिजनेस सच में अपने संस्थापक की मूल भावना और राष्ट्रीय पहचान को बनाए रख सकता है, या फिर तरक्की की दौड़ में उन आदर्शों से समझौता करना एक मजबूरी बन जाता है? कार्लसबर्ग की कहानी इसी सवाल का एक जीता जागता उदाहरण है। Okay, prøv lige at forestille dig det her. Året er 1845. En ung, virkelig ambitiøs brygger, Jose Jacobsen, sidder i en hestevogn. Han bumler afsted på de her dårlige veje hjem mod København, hele vejen fra München. Det er en lang tur dengang. En ekstremt lang og nervepirrende tur. Men det er ikke kun selve rejsen, der optager ham.
I sin hatteæske, der har han gemt en skat. Og det er ikke guld eller juveler, kan jeg forestille mig. Nej, slet ikke. Det er noget langt mere værdifuldt. En lille portion levende undergær. Han må stoppe op med jævne mellemrum, finde koldt vand, køle den her lille beholder, så gæren ikke dør i varmen. Det er jo ren industrispionage, han er gang i. Lige præcis. En lille, hemmelig handling, der kommer til at ændre alt. For den gær, den bliver simpelthen fundamentet for en helt ny type øl i Danmark. Og for det bryggeri, han 2 år senere grundlægger i Valby, og opkalder efter sin søn, Karl. Og den historie er jo et helt perfekt sted at starte, fordi den rummer hele kernen af den fortælling, vi skal se nærmere på i dag. Netop. En fortælling, som er omhyggeligt kortlagt i bogen The Carlsberg Story, Founders, Foundations and Fortunes, skrevet af Ditlev Tamm. Og man skal lige vide, at Ditlev Tamm ikke er en hvem som helst. Nej, slet ikke. Han har været professor i retshistorie ved Københavns Universitet siden 1978. Han har skrevet om alt fra europæisk lov til, kinesiske forsruller. Haha, det er et imponerende spænd. Ja, og så er han medlem af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, hvilket faktisk spiller en ret stor rolle i lige præcis den her historie. Det er en rigtig god pointe, og det er netop det, der er vores udgangspunkt i dag. Vi skal selvfølgelig tale om øl og om familiefejder og store forretningsaftaler, men vi vil også se på, hvordan en historiker som Tamm tager et bjerg af gamle dokumenter. Breve, testamenter, mødereferater. Lige præcis. Og forvandler det til en levende og medrivende historie. Så hvis du selv sidder med et researchprojekt, eller bare er nysgerrig på, hvordan historien bliver skrevet, så er der altså masser af inspiration at hente. Og vi må hellere sige det med de samme. Gør dig selv den tjeneste at læse bogen. Den er fantastisk fortalt. Vi har lagt et link i noterne. Godt. Bogen starter med at male et billede af J.C. Jacobsen som en mand af sin tid, altså guldalderen. Han var venner med folk som H.C. Ørsted, og Tamm introducerer et begreb, som er nøglen til at forstå ham. Jacobsen ville være en tænkende brygger. En tænkende brygger, ja. Han så ikke sig selv som en forretningsmand, der bare skulle skovle penge ind. Han var en producent, der stræbte efter den absolute perfektion. Og det er jo ikke bare en pæn frase for ham, vel. Det var dybt alvorligt. Hans motto var arbejde og mådehold. Men det er jo altså let nok at sige. Det interessante er jo, hvordan det kommer til udtryk i hans handlinger. Ja, forvent lige en forretningsmand, der ikke er fokuseret på profit. Det lyder næsten for idealistisk til at være sandt. Hvordan kan man bygge et helt imperium på den måde? Det er et fantastisk spørgsmål. Hvordan viser det sig helt konkret, at han ikke jagter den her øjeblikkelige fordel, som han selv kaldte det? Det rammer lige ned i kernen af den spænding, der driver hele bogen. Man ser det allertydeligst i de breve, han skriver til sin søn Karl. Okay. I et af dem, som Tamm har gravet frem, skriver han helt ærligt, at han selv mangler kommerciel retning. Han opfordrer i stedet sin søn til at have et helt andet mål. Og hvad er det for et mål, han skriver? Og jeg parafraserer lige her. Den, der mestrer den grundlæggende videnskab, han vil blive Europas førende brygger. Det må være dit mål. Wow. For J.C. Jacobsen var vejen til toppen simpelthen brolagt med videnskab og kvalitet, ikke med smarte handler og hurtige penge. Pengene var en konsekvens af kvaliteten, ikke selve målet. Okay, det forklarer en del. Men den der ambition, han har på sin søns vegne, det lyder også som et enormt pres at lægge på en ung mand. I den grad. Og det leder os jo direkte ind i et af bogens mest dramatiske omdrejningspunkter. Forholdet mellem far og søn. Præcis. Det er en klassisk tragedie. J.C. er patriarken af den gamle skole. Kontrollerende, krævende og overbevist om, at han ved bedst. Og Karl. Karl vokser op som en rimandssøn, der på den ene side har alle muligheder, men på den anden side aldrig rigtig kan leve op til sin fars tårnhøje videnskabelige idealer. De er simpelthen uenige om alt. Om alt. Om smagen på øllet, om markedsføring, om forretningsstrategi. Og den konflikt, den eskalerer. Og den får jo nogle helt, vanvittige konsekvenser. For J.C. Jacobsen tager et skridt, som er næsten ubegribeligt. Fuldstændig. Det kulminerer den 25. september 1876 i forbindelse med afsløringen af et monument for sin ven og mentor H.C. Ørsted, holder Jacobsen en tale. Ja. Og midt i talen, der annoncerer han, at han opretter Carlsbergfondet. Et par år senere skriver han sit testamente, og her står det sort på hvidt. Og hvad står der? Hele hans livsværk, gamle Carlsberg, skal ikke gå i arv til hans eneste søn, Karl. Det skal overdrages til fonden, som skal drives af videnskabsmænd fra Videnskabernes Selskab. Hold da op. Han interverer reelt sin egen søn fra sit livsværk. Det er jo brutalt.
Man kan pakke det ind i flotte ord om at tjene videnskaben, men set fra Karls stol må det der føles som den ultimative ydmygelse. En magtdemonstration fra en far, der ikke kunne give slip. Går bogen ind i den personlige side af den konflikt? Absolut. Tam lægger bestemt ikke skjul på den personlige tragedie i det. Man mærker tydeligt Karls følelse af at blive forbegået. Ja, selvfølgelig. Men Karls reaktion er også fascinerende. I stedet for at give op, bygger han sit eget bryggeri lige ved siden af sin fars, Ny Carlsberg, og gør det til en kæmpe succes på sin egen, mere kommercielle måde. Okay, så han tager kampen op. Præcis. Og i en utrolig historisk ironi ender han mange år senere, efter en slags forsoning, med selv at skænke sit bryggeri og den nystiftede Ny Carlsberg-fond til det samme overordnede formål. Utroligt. Så en dyb personlig konflikt ender med at forme en af Danmarks vigtigste kulturinstitutioner. Lige præcis. Det viser, hvordan personlige relationer kan have enorme historiske konsekvenser. Det er en vild historie. Men lad os lige vende tilbage til J.C. Jacobsens fokus på videnskab. For det var ikke kun tom snak, hvad? Nej, slet ikke. Han oprettede jo et laboratorium, der fik betydning for hele verden. Ja, Carlsberg-laboratoriet fra 1875 er måske det klareste eksempel på hans vision i praksis. Han var, som du nævnte, inspireret af Ørsted, men også af den franske kemiker Louis Pasteur. Okay, Pasteur? Ja, som netop havde opdaget, at gæring var en biologisk proces drevet af mikroorganismer. Jacobsen forstod, at hvis man kunne kontrollere de her mikroorganismer, så kunne man kontrollere øllets kvalitet. Det var en revolutionerende tanke dengang. Fuldstændig. Og det førte til et af de helt store gennembrud i øllets historie. En ung forsker på laboratoriet, Emil Christian Hansen, gjorde en opdagelse i 1883, som ændrede alt. Præcis. Indtil da havde man brugt en blandet gærkultur, som man genbrugte fra bryg til bryg, men den indeholdt både god gær og så vild gær, som kunne give ølsygdomme, altså afsmag. Ja. Emil Christian Hansen fandt en metode til at isolere en enkelt perfekt gærcelle og dyrke en fuldstændig ren kultur fra den. Og den gær kender vi i dag. Den fik navnet Saccharomyces carlsbergensis. Det betød, at man pludselig kunne producere øl af en fuldstændig ensartet og høj kvalitet hver eneste gang. Det lyder jo som opskriften på verdensherredømmet inden for øl. Datidens Coca-Cola-formel. Lige præcis. Men så sker der noget, der igen understreger, hvor anderledes J.C. Jacobsen tænkte. Noget, der går imod al moderne forretningslogik. Nemlig. For han nægter at tage patent på metoden. Vent hvad? Han finder den hemmelige ingrediens til perfekt øl, og så giver han den bare væk. Ja, gratis. Også til sine værste konkurrenter som Heineken. Hvorfor i alverden gjorde han det? Fordi det var en videnskabelig opdagelse. Og i hans verdensbillede, der tilhørte videnskabelige fremskridt menneskeheden. De skulle ikke låses inde for at skabe en øjeblikkelig fordel for én virksomhed. Det er jo et vildt idealistisk princip. Det blev mejslet ind i Carlsbergs DNA. At dele viden for at højne den generelle kvalitet. Det er en tankegang, der er næsten fremmed i dag, men den var helt central for ham. Okay, så vi har altså Carlsberg, bygget på videnskab, idealisme og en dyb familiestrid. Men de var jo ikke alene på markedet i København. Nej, bestemt ikke. Og pludselig dukker der en ny spiller op, som er deres, diametrale modsætning. Ja, her kommer Tuborg ind i billedet. Og sammen bruger dem som et perfekt spejl for Carlsberg. Tuborg blev stiftet i 1873. Af hvem? Ikke en idealistisk producent, men som et aktieselskab af benhårde forretningsmænd som C.F. Tietgen. Deres mål var enkelt og klart, at tjene penge til deres aktionærer. Her var der ingen fine fornemmelser om at tjene videnskaben. Nej, det var ren forretning. 2 vidt forskellige filosofier, der nu skal kæmpe om det samme marked. Det må have slået gnistre. Det gjorde det i den grad. Rivaliseringen var intens, men det førte også til en af de mest bizarre og komplekse aftaler i dansk erhvervshistorie. Om det er samarbejdsaftalen af 1903. Præcis. I stedet for at bekæmpe hinanden til døden, aftalte de 2 giganter at stoppe priskrigen og i stedet dele deres samlede overskud efter en fastlagt nøgle. Det lyder jo helt vanvittigt. En aftale om at dele alt, det er jo en indbygget opskrift på evig mistillid og konflikt. Det var det også. Hvem holder øje med, at den anden part ikke snyder på vægten? Hvordan i alverden kunne sådan en aftale fungere i næsten 70 år? Den fungerede også utroligt dårligt.
Og det er her, du virkelig kan se værdien af Tams arkivarbejde. Han har gravet de gamle møderreferater og den interne korrespondance frem. Og man sidder nærmest med i lokalet. Lige præcis. Man mærker den anspændte, giftige stemning. Der var konstante beskyldninger, uenigheder og magtkampe. Aftalen var en spændetrøje. Den forhindrede dem i at udvikle sig frit. Netop. Det var et langt, anstrengt parløb, der først sluttede i 1970 med det, man kaldte det store ølbryllup, hvor Carlsberg reelt overtog Tuborg og endelig afsluttede den bizarre aftale. Så tiden går, og vi bevæger os op mod vores egen tid. Omkring årtusindskiftet er Carlsberg en kendt, respekteret virksomhed, men de er stadig mest et europæisk bryggeri. Ja, et regionalt bryggeri, kan man sige. Samtidig er verden ved at ændre sig. Store globale spillere som Anheuser-Busch og Heineken er på opkøbsjagt. Carlsberg ligner pludselig en lille fisk i et hav fyldt med hajer. Hvordan undgår de at blive spist? Det er den helt store udfordring i bogens sidste del. Og igen er det Carlsberg-fondens fundats, altså deres vedtægter, der er omdrejningspunktet. Josse Jacobsens gamle regel. Præcis. Reglen om, at fonden skulle eje mindst 51% af aktiekapitalen, var blevet en spændetrøje. Den betød, at Carlsberg ikke kunne udstede nye aktier for at rejse penge til de store, nødvendige opkøb. De var fanget af grundlæggerens vilje. Lige præcis. Så hvad gør de? De må vinde vej ud. Det indgår først en alliance med det norske selskab Orkla, hvor de slår deres bryggeriaktiviteter sammen. Men alliancen er anstrengt, og det ender i et dramatisk brud. Okay. Og her bruger Tam en fantastisk metafor fra norske folkeeventyr. Han beskriver, hvordan Carlsberg i rollen som Askeladen, den undervurderede lillebror, ender med at løbe med troldens, altså Orklas, guld. Og hvad var guldet? Guldet var Orklas andel i det enormt profitable russiske bryggeri BBH, bedre kendt som Baltika. Det var et udspekuleret og for Orkla chokerende træk, der for alvorligt satte Carlsberg på verdenskortet. Askeladen, der snyder trolden, det er et fantastisk billede. Det lyder som noget fra en finanstriller. Det er det næsten også. Og det stopper ikke der, vel? Det næste store træk er endnu mere dristigt. Nej, for nu har de fået blod på tanden. I 2008 slår de sig sammen med ærkerivalen Heineken for at opkøbe og splitte den store britiske konkurrent Scottish & Newcastle. Og den britiske finanspresse, de var jo ikke imponeret. Slet ikke. De var dybt skeptiske. De skrev håndligt, at det var et opkøb drevet af en flok professorer med en klar reference til fondens bestyrelse af videnskabsmænd. Hvordan kunne en flok professorer så overvinde de garvede britiske forretningsfolk? Hvad var det, de gjorde rigtigt? De fik gennemført en afgørende ændring af fondens fundat. Det var en lang og svær proces, men det lykkedes at overbevise baglandet om, at man måtte ændre kravet. Fra at eje 51% af kapitalen til kun at skulle have 51% af stemmerne. Det lyder teknisk, men det må have frigjort enorme summer. Ledelse viste, at de kunne tænke strategisk og langsigtet. De vandt slaget. Men det var også et afgørende brud med J.C. Jacobsens oprindelige testamente, og det rejser jo et utroligt interessant spørgsmål, som bogen lader dig som læser sidde tilbage med. Hvad er vigtigst? Ja. Stifterens nedskrevne vilje fra 1800-tallet, eller virksomhedens overlevelse og succes i en globaliseret verden i det 21. århundrede? Præcis. Det er den balancegang, fonden og virksomheden konstant skal navigere i, og det er det, der gør historien så relevant i dag. Den viser jo, at Carlsbergs historie er så meget mere end bare øl. Meget mere. Det er en fortælling om videnskabens kraft, om hvordan komplicerede familierelationer kan forme nationens historie, om den her helt unikke danske model med erhvervsdrivende fonde. Og for dig, der er nysgerrig på, hvordan man graver en god historie frem, der er bogen virkelig en masterclass. Man ser, hvordan Tam finder dramaet og de afgørende øjeblikke i det, der på overfladen kan virke som tørre dokumenter. Ja, store strategiske beslutninger udspringer pludselig af personlige ambitioner, bitterhed og høje idealer, som man kan læse mellem linjerne i et gammelt brev. Det er ikke de detaljer, historien for alvor bliver levende. Så vi vil efterlade dig med en tanke til sidst. I sit testamente formulerede J.C. Jacobsen det, der er blevet kendt som de gyldne ord. Ja. Han krævede, at bryggeriet altid skulle stræbe efter den størst mulige fuldkommenhed, uden at skælde til øjeblikkelig fordel. Kan det ideal reelt overleve i en moderne verden, hvor alt handler om kvartalsregnskaber og aktiekurser? Det er et godt spørgsmål. Hun så sit globale imperium i dag. Det kan man jo tænke over. Og vi kan kun gentage vores opfordring. Læs The Carlsberg Story. Det er et dybdegående og utrolig velskrevet stykke Danmarks historie, der giver stof til eftertanke. Du finder linket i noter.